ईस्टर के अवसर पर मीरागंज के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च द्वारा गांव की गुफा में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस आराधना सभा में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। पादरी राहुल और जय श्री राम मेत्रे ने ईस्टर त्योहार के बारे में मीडिया से बात की। इस अवसर पर रमेश भंते, प्रबोध भांडे, प्रकाश मेत्रे, एमजी स्वामीदास, रमेश खांडे, सुनील भंडे व अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट जानने के लिए केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ರೆವರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್, ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಮೀರಾಗಂಜ್, ಬೀದರ್। ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ, ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ, ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ। ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ। आज सभी सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च की ओर से मीरागंज में स्टार ईद मनाया गया है। सभी क्रिश्चियन कम्युनिटी और हमारे सभी कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। स्टार ईद का सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं जयशील मेत्रे।